ɔfo a wotie me anɔpɛ ma me ne woni nkɔmmɔ kakra. Ɛtɔre bia na abɛmboa ba, ɛtɔre bia na ni da so asa. Sɛ abɛmboa ba na ni da so san so a ɛyɛ na to ne akasa bebree. Ɛtɔre bi kura wotimi gbisa ho sɛ na me kura me ba wiase ɛbɛyɛ edeni. Na me kura de na me gi wo wiase. Me kura de ntina me nkama no aduru na me ngu. Anase me nhyɛ me ho akɔmfo na me ngu firi wiase. Me nua me tu fu hye nkura sɛ ɛma de wonam mu emu wabam. Ma wa haw bi a wonam mu emu wabam. Ɛma aware bi a wakoma ebi a ɛba ɛma emu wabam. Na mo me tu fu sɛ ho den na ma obunye du. Ne sugu Awurade Nyankopɔn so. Awurade ni mbotae nti a wɔde frɛ wo ba asase we so. Awurade ni mbotae nti a wo ba asase we so. Edi sɛ nneɛma ɛne na nneɛma enkoyi a ɛno nkyɛ sɛ ni da so asa. Ɛne na sɛ nneɛma enkoyi a ɛno nkyɛ sɛ ma abambuo mmra. Anase wɔ wie ya no. Ɛnyi wɔ wie ya no. Ɛmfa nsɛm wotirim da. Ɛsɛ ɔhawa na asa amane bi a wonam mu nei ɛyɛ wɔ wie yɛ. Menu mienu nim ade kyeɛ ma asɛm. Enim de ade kyeɛ no ɛbɛba ama menu mienu. Eduampo wɔ ni da so sɛ etwa no so a ɛbɛsan afefe. Na menu mienu nipa da sɛni a Awurade Nyankopɔn abɔ ɛsɛ ne suba ne sɛ so. Sometimes yana nneɛma enkoyi enti yana ofisi bi a abrabo no ase wo de obegya bi anase bi a de ntina me de nneɛma nye de enkoyi ema me ɛwɔ asetena mu anase abrabo mu. Ma me fa David nya mfa to bi nkyerɛ wo. David kɔ haw ne amane bebree mu no nso amane wo fa mu nyina nye de emu na bam. Abra na Yakopɔn epo bi asi ne hene ɛwɔ Israel. Osuma Samuel mane kɔ na agya fie. Ɛhyɛ ɔnkɔpɛ obi na nko wi nsi ne hene ɛwɔ Israel ɛwɔ ɛmfama Israel fo. Ɔkɔ David papa ɔno ane papa ka kyerɛ ne sɛ ne ma na abrane fo ha we mu nyina ani. Ne wura fi mpo sɛ ɔwɔ ba bi mpo ɛwɔ hɔ no ma yɛfrɛ ne David. Eti Samuel ka kyerɛ ne sɛ na mo nsoma me nkɔfrɛ ne mmra na mo kɔfrɛ ne bae. Asema ne papa bɛka no sɛ wɔn de wɔte sɛ so yɛ de ehwi nwan. Sometimes ewiase bɛpa wo nampo bɛpa. Eti David ka asɛm bi ɛwɔ Psalm 27. Wɔse na magya ne me na ɛyɛ de egya me na Awurade de wɔkye me. Eduru me bi ewiase ɛbɛpa nipa bɛpa ukum nipa mpo na ofere ɛma ne mu abam. Awurade a wɔgye David no sɛ Awurade na ɔbɛtema agyew. Awurade a wɔhyira David no sɛ Awurade na ɔbɛtema hyira wo. According to 1 Samuel chapter 20, na David ka kyerɛ Jonathan sɛ, "Etimi bɔne amaye ne sɛn. Enti mamumu wi amaye ne sɛn. Enti wo papa ɛhwɛ me de akume." Enti David ne bɔne a nti nkɔyɛ ne sɛ ɔkɔko ɛgye Israel efuru Filistifo nsɛm. Abara na Goliath ɛtaataa wo mu na Israelfo ɛwɔ ɔhaw ne amanneɛm na asomdue eni ɔman no mu. Na Awurade nam no so ekokun Goliath. Ɛma Israelfo nyɛ ɔmo fa ahodie. Tinka ne bɔne a wayɛ ne sɛn. Ɛtɔre bia wonyɛ bɔne bi o. Ɔhaw bitimi aba, amanneɛ bitimi aba. Na ɛsoso no sɛ ɔhaw ne ba a ɛma waba mu. Ɔko n'akyi ɛna nkunimdie bɛba. Begidi yɛ sɛ ɛne na woko. Na ɛkyena bi no ɛbɛyɛ nkunimdie. Ɛkyena ɛbɛyɛ sereɛ. Enti Genesis chapter 50 verse 20. Joseph say, na mo de mo dwene me ho bɔne ne nso na Awurade de wɔde bɛyɛ ade papa sɛ de ada adi enei. Enne so bɔnefo ne dwene ho bɔne anase bi a ɔdwene ho ade bɔne bi afa ho a Awurade nti ɛbɛyɛ ade papa. Ɛmo aba mu ɛmo ani mu ɛmo awren ho. Hye bi a wonam ɔhaw anase amane wi a wonam mu sisi yi. Sɛ ɔko ama nkunimdie ma. Osu ni hɔ a ɔsiri ni hɔ. Enti ene na ebi a wusu na yɛ wɔhyɛ ne da so asan me nua. Ɛne da so nsan. Kɔso ahyɛ ho den na ma abonye du. Ɛyere so pa so asufrɛ Awurade na Awurade ɔbɛgye wo so. Awurade na bɔɔ wo. Wɔsɛ besi na musa mbibia. O musa Awurade hwe. Omfa wakoma so ade, omfa wabusade bi anto Awurade anim. Enso wo sɛ Awurade apaw. Awurade wɔmpaw de biara da. Ɔhwɛ sɛ wobisa no na wayɛ bibia ma wo. Anope me hyɛ nkran ɛsɛ busa Awurade. Na Awurade bɛyɛ wakoma so ade ama wo. Awurade Nyankopɔn ka ho na wɔnte n'anim kyerɛ wo.
na wɔnhyɛ wo so na wɔnhyɛ wo den na wɔanyɛ wo bɔne bi ɛwɔ n'adom kɛse a ɛnsa da nti. Amen. Bɛsɛ sɛ video a wohwɛ yi wobɛhyɛ na wasubscribe ɛna wo nua bi nso a ɔwɔ baabi a ɛbɛ ne sɛ ne da soɔ asa no na ɔno nso so afam aba na ɔno nso de ahyɛ ne ho nkuran ne asɛm ahyehyɛ yɛn ho nkuran ahyɛ yɛn ho dene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso so no anaasɛ me ne mmienu yɛbɛtumi afa yɛn ntoma pa afira. Awurade nka ho ɛwɔ n'adom a ɛnsa da nti. Amen. Bye bye.